વડોદરા બોટ દુર્ઘટના બાદ મુખ્યમંત્રીએ મહત્વના આદેશ કર્યા। पर्यटन धार्मिक स्थळोએ સલામતી અંગે પોલિસી બનાવવા માટે નિર્દેશ। વિકાસની સાથે સલામતીની વ્યવસ્થા પર ભાર મૂકવા માટે સીએમએ આદેશ આપ્યા છે। ટુરિઝમ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ પર સલામતી અંગે વ્યવસ્થા કરવા માટે આદેશ કરાયા છે। અમારા સંવાદદાતા હિરેન જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। હિરેન, વડોદરા બોટ દુર્ઘટના બાદ સીએમએ આદેશ કર્યા છે, શું જાણકારી તેને લઈને તમારી પાસે? जो आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में केबिनेट बैठक मळी हती। आ केबिनेट बैठक नी अंदर वडोदरानी जे हरणी लेक गोजारी दुर्घटना बनी हती तेनो उल्लेख थयो हतो अने आ मुद्दे मुख्यमंत्रीए कड़क आदेश आप्या छे के गुजरात राज्यनी अंदर जेटला पण टूरिज्म स्पॉट है, जेटला पण धार्मिक स्थल है, जेटला पण एडवेन्चर स्पॉट है, ए तमाम जग्याए सलामती वधारवामां आवे एना माटे थई अधिकारीओनी एक टीम बनाववामां आवे। ए अधिकारीओ तमाम स्थळनी मुलाकात लई एक अहेवाल तैयार करे, आ माटेनी एक अलायदी पॉलिसी बनाववामां आवे अने पॉलिसीना कड़क नियम बनाव्या बाद तेनी चुस्तपणे अमलवारी थाय ते जोवानी जवाबदारी पण अधिकारीओने आपवामां आवी छे। मुख्यमंत्रीए एवो पण उल्लेख कर्यो हतो के जेम राज्यनी अंदर विकास વધતો જાય છે, ટુરિઝમ સ્પોર્ટ્સ વધે છે, ધાર્મિક સ્થળો ઉપર લોકોનો આવરો જાવરો વધતો જાય છે, એ જ રીતે એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ પણ ઘણા જ વિકસા છે। તો વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેની સાથે લોકોની સલામતી ઉપર પણ વધારે ભાર મૂકવો જોઈએ। જે દુર્ઘટના ઘટી છે એવી દુર્ઘટના હવે રાજ્યની અંદર એક પણ ન ઘટે એ માટે થઈ અને નવી સલામતી પોલિસી બનાવવાની વાત કરી છે અને આ મુદ્દે આદેશ પણ આપ્યા છે। તેની અંદર કેટલાક સાધનો જે ટુરિસ્ટ સ્પોટ છે, एडवेन्चर स्पॉट है तो त्या लोकोनी सलामती माटे नवा साधनों जरूर होय तो ए नवा साधनों पण लेवा अने ए साधनों उपयोग केवी रीते थाय ए माटेनुं प्रशिक्षण पण आपवुं, आ माटेनी जागरूकता पण फैलाववी, लोकोने पण तेनाथी सावधान करवा अने तमामे तमाम नियमों कड़क बनावी तेनी चुस्तपणे अमलवारी थाय ते माटेना आदेश आपवामां आव्या छे। आगामी थोड़ा समयनी अंदर ज अधिकारीओनी टीम बनशे अने आ टीम द्वारा नवी पॉलिसी बनाववामां आवशे अने ए पॉलिसीनी अंदर नवा नियमों पण हशे, ए नियमोनी कड़क अमलवारी पण थशे। तो जे रीते दुर्घटना बनी है थोड़ा दिवस पहला वडोदरानी अंदर तेना प्रत्याघातो केबिनेट बैठकनी अंदर पण तेना पड़घा पड्या छे अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले आ बनावनी अत्यंत गंभीर नोंध लीधी छे। न मात्र नोंध लीधी छे परंतु भविष्यमां आवो बनाव न बने ते माटे थई अने एक नवी पॉलिसी बनाववानुं पण नक्की करवामां आव्युं छे अने ए अंगेना आदेश आजनी केबिनेट बैठकनी अंदर देवामां आव्या छे।